Dito sa tong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butang sir. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o sa tuwang mga sukintig paminaw. Muni atong update sa hentang sa atong panahon para karong adlaw Biyernes. Karon wala tay gibantayan nga LPA bagyo so dudol sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang kining shear line o panag-abot aning bugnaw ug init nga masa sa hangin mo'y nakahatag og mga pagpanagom og mga pag-ulan labi na diha sa northern ug eastern section sa northern Luzon. Maong karong adlaw Biyernes ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo atay kadibuk ang fair weather condition, kasarangan ug init nga tempo sa panahon gawas ng gihapon ani mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala ni sa localized thunderstorms. Para sa kintang sa tong hangin ug kadagatan, wala tay giluwar ni nga giisa maong tibuok Visayas na ay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa Amihanang Silangan ngadto na sa Amihanan. O gatong kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 8:32 sa buntag nga nagimabon nga 0.1 meter ug motaob sa alas 2:30 sa hapon nga nagilawmon nga 0.6 meters. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius o atong haring adlaw isubang sa alas 5:35 sa buntag nga nay ug mohunas ni sa alas 5 ug mosalop ni sa alas 5:20 sa hapon. Ug mo natong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, Prince Joseph Marlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, happy weekend. Salamat sir. Okay, good morning. Inyong debate si Sir Joseph Marlas, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nagatod sa atong dagan sa kahintang sa panahon ni adlaw Biyernes mga kaisunan. Ikaw nga kaadlaw sa pamukaw ubang kang korrelasyon, nakalabas na mga balita inyong madungog makita, pagkatawa o pasigaw tambal sa kamingaw.